Aria yung wakata ni sunlo minute pila nula songwe woto ni télévision BF1 Zuga bange 7e chiba wakati la woto ni lananda ichiba zurado. Na yele nan kon nimbuira venman passé senkene rasma nora nimbuira gombon sa adama kana zoe zugu tibala ne bu so takasra me tubna ga tumri ga oporin senkene sura yemer manar wenge urunda dara sentuni parti azira tirsu a adama kana zo wilgam balati bam ya burkin bila bam katolo nare onwera bon wayi zame joa rasma we wa banga se ya tiabibe son taban pisila tabu la posandara mairie dan baton onyokonya optalo blazamen dara nanti wuliga kibai ket ba la po gendarmerie wa tum la wotoni ya sintuni vers option boni na sarandeti enquête option sigligi l'option toron pama nyoko bibes 15 Sambisi arina mpusi lame esenyak ya motoni na concerné télévision BF1 ya wala sandaranta sariya momo san kwizura donwa rasma nora gombon sa sembiligrita adama kanazoe sinya agira tor soba le ya président du faso a conseiller spécial a yemre adobna ga tumri ya pour un 5e ni sura yemre manar wenge opsan kila obgoma busumbone farandeti appel téléphonique rama options rani nebni sa sembe sur nga managara zuga ngemne mika meta adama kana zoe mamsramena onwere ne basinker wala ligida wenge la tenga tor saba conseiller spécial William Balati bam katolo yesri tibala bam katolo onara onwere ba poronye obseka ni kiba ketba runda dara na komptara so sinkeni yelkanga bam sonsrani kiba kitba aroblexon kwat opson wan kwanto option wan kwanto takasra wotoni écoute téléphonique damba zuga argom kanga logor poronwa adama kana zoe bon sinya conseiller spécial anti comme président du faso wan aro basab conseiller mda tum da kosiam pour ne buso takasra mbala tub morgob la mela adama kana zoe bilgam bala tia bum san daranta bam dabo les passés options rapport à agir les bron wa bam sinya ya motoni na FFS sinya front des forces spéciales na yele na bonama nantira arok ma Christian Kabore sinya tenga torsoba idnanti kilara agira torsoba yemri Ibe waton sidna ataban tiknugu sebre zutu bonti protocole la ya parti agire monter alliance des jeunes pour l'indépendance de la République ne FFS Front de Force Sociale na taba na gese na repense taba on toron ges abna mana wana te ton tenga ton dakte da song ninga wa toron isida ne ton nimbuida ya de la ton na ta ben yele tin na singa me wa mi ka ta ton wa na ra ton te na ta bon to me ton sakam to wati to me on ko nimbuida ton le lam me te sebninga ton son tik nu yibera wili dam te ton daba ya ton politique ton le mana modèle la to ta ton re di nimbuida ne busko. Donc, c'est un peu un petit peu de Le parti politique est un bon FFS. Il y a président Nebnoma Zabré, il y a Torsoba. La banque c'est FFS, il y a parti Koudre, Burkina Faso Kani, dans il y a Ton Babawa, président Norbert Tcheneburo, il y a parti à Torsoba. La Ton Tarazamiti, Ton Hans Nataba. Un tiens sac pour un miti sac pour un FFS tabisa bam pangayi la agi la beni ton yak la FFS neda l'histoire qui sont taba nataba mpame ti député la ma maire da ma ayu ton de groupement politique so ton en tiens zi me miti agi la pangayi be me FFS me na songa mita tabisa me va songe tu tournes les tiens tore ton nataba tonwa yana son table ça pousse il dit baso bala bi tondo le groupement politique betore la tonne qui est un bonda, parti politique à tabac, date, c'est nataba, tome, tobuati nataba, ti parti bonza, ya choma, ya mikam tu wakat fan, ya mananje, résultat mahanayi, ya wala, nous a mis tabala,
bala singa mi tobje mi yam na man résultat ni pas chômage donc il doit ina taba nje ti ton me fo ambe tum pour tum na serin chenga pour fo ambe tum tore fo ambe tum pour ti tum na ka cheng tore ti fo ti bezinya yo waka ni ngamenga fo taden de rapport ngo so donc what ina taba ti panga passé ti pas mon tume ti parti dans ma cheng tore élection yam mi ya kani tu wana bala ton be élection à pour dans ton tum ni parti ti pam ti 22 novembre là bi ton me raba pas même pitsi. Alors, on parle mais la maïba, il y a un moment qui y a une justice là, il y a ton jour na rabeni, ton me yam ti hama pa ma moto ya, ba la justice là, t'as pas mon tour normal. Wakan y a un bébé, il y a faux solo, conseil d'apport, on parle de justice à pas un fond son. La ton mi la sida, ton mi bati sida en poké. Ne va vous sur na banga, il la viendra, banga sa tu ton ya, ton patal ton yele, ton patien yel ba et pour un, ti a boum tien, et voilà ton man a boum ya winye. Là, ton fait pas justice à bala, ta man, si justice à Burkina Faso fin d'il, yoinga, et pas juste ta man à tourner, à saya, si la han viendrait, han poukia, il fait un bange, il n'a mana sova. Burkina Faso tenga nangan bandamba sira wiko panga simbe no tumda wenge sinkene musora wenge yemne mikam tip tumda woto no wa po gendarmerie wa ada kitame ti po gendarmerie wa damba na toron yalse bibe sor santaban pisi ila tabu zaman dara optala bibe sa woto ni na tuuri kiba ekitba bangan senya ti po gendarmerie wa tumda woto ni ya sin tunu verso opsun bonti enquête ni kensa san sigilgi na yile na pama nyor bibes kensa la bibesa tumda woto no ya ti sanzu ne ba moteramba lo talent kosi gana solomwa kaseta soba arimi lambe ne bi ne riana tawina Obsanzu kayam montere sinya 150 bi 135 walma scooter Sirius bi monte no tabo obsun bonti tricycle waro solomwa sams be meti woto wende obzoen tala monte wa en long todro mbe gana solomwa walma be Burkina Faso tengo wa ti twen to ko sala me ne sera taba sanka soma walma tema montera ko mpa hataba ya ninken sa la sun zuri monte wa wogodro la son ningap sun bonde ti RN5 zugu la ya pakaba monte lap sun zura anti yira se ya ne commandant kompo gendarmerie wa ya monte sin yirbam kwabra lap ko se gana solmu wa vesrab sun mane semena yipur wa kitame to bien monte son le santaban pisila yobe tricycle dans ma tabo pneramba ni mobile ninga option dataran zilgate kensa fa option zuwa asuma ila sakande bilgab sun zuki bam montera totola ninga wa gendarmerie barkuso voilà là bon et toni moteur men ma waga ti do yenda puka la tuma tum songo ni fa ya déclaration sababu to me buma menam to fa ton man déclaration bala o pam na yoro ba ya yum to ba ya yuma nu asoma am ne ngwa men ma yuma yibu dam le wa mikala kana voilà data men bon population to tum ni gendarmerie wa collabore ne ba ti asoma la tien pour barka o mana so ba asoma wona na yo moteur am yi gombo dans chenren ba va une heure dans masaha dam chen za ko nderlam mdu wa nora chenante mfuta mo yima payenda voilà donc am chene santo ma déclaration yora la woto a lieutenant Bukari Drabo si ya po gendarmerie wa commanda wa okota nimbira tupman gunsugu obra kene yare ogunse yun suka kena obra kendo yemriye ya ne pisila tabo lasanda zura obsuka ayemre ngidgana tengonwa obi sababo tinepka teka pam sam pour keremse ti sababo ti kere toloman kalm obnan talani kenza antase mang bu korba zakka songwap sumbonde di tribunal de grande instance na yele ti Burkina Faso tum sa tum da nan toron chang tore wala senkeni ligida wenge obsim bonti pouvoir d'achat des travailleurs ar sulning obsim bonti coalition des syndicats en lutte rata meti go finera lebron sulgo obne se zinkensa ya ren sola sul kangara ran ken rasme yibgen pour gen batu boni farande ti grève a woto no wasen seza me jo rasma wewa nyemna mika meti kelen zemsani sul kanga ti siga ni kibay ketba nan wilgi nimbuida
na wilg nimbuira ne ba han sakan ntu ba ma geba sa ni coalition ato damba o bilga me ti bam tabi sa sirin sakamento no kenda ni sa bam sa gana woto ni na yela na pa mon kos governera to moro ke ti bam zule sa na to on pa mirigiri oble wilga mbala ti bam sur katolo no ni tenga to damba sin ken ni tenga lora menga zaba wenge sa ni coalition nimbuira no nga wotko ni wakat nga fa wa adayita governera nenge ti basi obkela bera bene na wuli kiba kitba wotoni ti Burkina Faso tontom sa fa sambe far porome adayita governera nenge idnanti kilra wenyam zongo sina pagera secrétaire général Amula zongo wenyam ya secrétaire général sina pagera no yibuga tombe ton grève rasma yibo soba ton tigim ton tabisa ton na sonetaba ne conférence zuo na maranti tenga arzeka samba yusuma tenga arzeka ya wantu tenga arzeka ya sanama ya lempo ne basi yoda ya wotu fan lakamtaba la tenga arzeka onto ramba man conférence guliga tondo ti tenga tara ligidi wusugo on sega ni nguida sananti labgeso kam école ile labgeso la fille la zugo ko tenga tora ma pazan tenga somai pazan tenga somai kita me ni nguire be non pour ni bana pour la far pour ton handik mamasgo empora ma pusuma sanama zinno sanam nim nasara mas waka wato nyaka to sanama optara milliard ma se kana ko tenga ramba tondo la payode société beda simbe kanu obstara ligidi bun sigaran yo ton gohnera tabrikan ges ni buida yide la payode ton ha leben gese tentunba ton ya fonctionnaire amba ton yoda lempo ton sin yoda lempo ton yoda lempo a handi que janvier un coup pour un ton yo a nanta milliard embre la million ko boswe la marsa kiwo han kebene un boton salaire amba na pa lempoa to bonti UTSA ayike men nanta milliard tab tentun ba han yogo nera lempo ti ton yeten rundo yibewa ti tenga nimbuiro fanse gran bangame ti o farabi go nera zu bal go nera minhe da mowa andigir salaire amba yide fanse gran dik salaire am ni stora sebrambe a blé gouvernement indiqué 2008 n'était plus zongo et le ministre de fan son man pam piyodo ministre mambe piyo yoda normal la ya million yemre la tous cobra la pile nous autour en second indiqué 1,115,000 tu rundo no wat indiqué million yibu la 40 teams ti hana gese ton mig deme ob salaire abra sekandika o parikira o ton bara brikam ti yige to nyoso me nga multiplier yilme nor kan tanora yibu yole tentun ba ti bamra yiki yel bone to pa piu yode ti mini rama yolum dik ligidi ham pas tout c'est vrai ton nengo ton salaire amba c'est vrai be tuuri la loi han ko ton salaire me yela ton tuuri dikdo ner bari ke lidi yida ham pas katan dikki ya mari catégorie amba catégorie fa tara digi soran so man dikki la go ner kanga hom bora ya tentu man be far ko bala la ton panayak inyala en sak yi so bay Aria kwa kwa son santa ban pigan tu kon région de l'Est la san pam son woto ne sinken ni koba wenge ni ka fa ton ramendira a machine kwilimbisi sin tracteur ministre ninga sangeta koba yele tu bonta salifu wedrago banga sen tu no kendra kanga wa ya nanti kwa ba optoma aporin na yele ti ribda menan ton pama en seka nika fa venma ya ne romo kweta ne rianata wina neb sõor sẽn tab n piiga n yaa ka koaadba n kõ région de l'Estã ned fãa reega tracteur kulimbiisi ne minisr la ninga sẽn geta kooba yelle nin-kẽensã paama me tɩ b tẽebã na n paam pidsgu kooba na n kẽng taoor wɛɛngẽ ne masin dãmbã pãnga yaa ne leta wa sõngre la b sẽn paam tracteur dãmbã wotoon n wã la tũu neb sẽn boonde tɩ appel d'offra la b yãk nin-kẽensã ne tʋʋm no-kẽndr ninsba b sẽn taasã
tʋʋmda fãa wã a kẽeda ne goos ne ra sũn lugli tʋʋm no kẽndre rɩbda na sek wɛɛngẽ wã tɩ boond tɩ projet de sécurité alimentaire dans la région de l'Est. Ton datum pour sa barca, Agence française de développement, de coopération française, parce que Bambagnac, milliard pistan là nous, dans son projet Kanga, groupe Namba Tenga. Ton datum pour ce barca est Rézoukou. La tonne Wakawa et le président Yuringa, le premier ministre Yuringa, la tonne Huwa, n'a pas tracteur Namba, un jeune Namba. Parce que commune Namba Piga, la tracteur Namba Piga, la Yawa Yana Kite, tu jeune Namba Tore, n'est pas un rat Kobo, livre sombre de Koba Tau. Parce que Yamimi, tu jeune Namba, il faut que tu tournes Pelewa, Raure, tu ké Koba pour. Parce que Koba a Tarayon. Londa, ton ratame, tu jeune Namba Fan, il va ton direction de régional Namba pour. Na yilti winiba, na mana wanto sonba, to pam ko. En paasde tʋʋm no kẽned kãnga a taasa kom-bi-biisi sõore sẽn tab n kobs naas la a naase sẽn tʋmd b kooba wɛɛngẽ wã sõngre sẽn ta seefa milyaara yembre. Yam yaa mi tɩ ka wã insécurité o beeme la yẽ wã yẽ fãa yĩnga kɩtame tɩ gouvernement yãk yam yẽ tɩ fo que tɩ tõnd tõoge wa ne koodna ka kɔrbã n sõngba wĩnigba na n maan tʋʋm tɩ d naag taaba n tʋm na yɩ tɩ rɩɩb sek Burkina ka la tõnd dat n yeelame tɩ rũndã wã yãmb yãame tɩ jeune namba pida ka jeune namba rata tʋʋma tɩ tõnd dat tɩ d kãt taaba tɩ d wĩnigi tɩ Burkina tõeme n tʋma n tõog tɩ rɩɩb sek Burkina me namba donc yẽ wã tõnd na n pʋʋsa yãmb barka la lebg n yeele tɩ tõnd datame tɩ commune namba président de région namba maire namba tɩ fãa naage sõng jeune namba tɩ d bãng financement namba fõ nan paam parce que yãmb yaame tõnd ninga caisse populaire pʋgẽ rũndã ligd sẽn ta a yaa milliard bale sẽn da yɩl tɩ jeune namba région de l'Est sãn dat n koobã b kolge n yã caisse populaire n wa ne b projet bia tɩ paam financement wã na yɩ tɩ kell n ning kooba pʋgẽ tɩ kooba paase tɩ rɩɩbã paame sek Burkina fãa. Kũuna b sẽn taas ka koaadba kẽeda ne goos ne ra sẽn date tɩ kooba wɛɛngẽ wã b ningr pãnga ne tʋʋma ne masin dãmba 2017 a yʋʋmde n ta woto wẽnde yaa sẽn ta tractɛɛr dãmb tusri la b sẽn kõ ka koaadba sẽn yaa ne ministra Salif Wod raoogo kala ka b na n lugla l'usine ne Burkina Faso tẽngẽ wã sẽn na n gete tractɛɛr dãmbã maaneg yelle. Idna goma mosa yin wisakar yele minister ninga sengeta karambi bera yele le pas minister ninga sengeta yin wisakara yele arubna ataba jamais ziwa rasma wewa woro kane nan derlre option bona sorti complexe omnisport pour la cité universitaire de Kosodo à Pipitan Kwemde tout bon te pose de la première pierre tumna wotone bangi tia ministère ninga sengeta yin wisakara yele mbe tumda tori sintune bo tumno ninga option sigiligi tout boni farande ti fond pour la promotion des sports et des loisirs la million kobisi la pisnase la dauda azupiu ministère anandik wotone namme complexe omnisport kanga la complexe omnisport kanga wanyam ne mikame ti terrain wusombe apore volleyball basketball les passé handball terrain ramba sene dauda azupiu tumda wotono wa ara nan kitameti yin wisara ni koronga me nan ton pampang passé Burkina Faso kane ministre kelem bera bene nan dik ni wisara tum tedo wala balse nan ta se ministère ninga singeta karambi beda yele opsan gel kuna wotone ara yikra sefo a ligr santa million piga Sambisi chibe ni samson dantare nan ta sinyamba runda rara la wotone idna le bons wena menges bureau